एबे जहां पाखे आकुति रखी आज मंचरे तांकर पांडित्यपूर्ण अभिव्यक्ति रखापी प्रार्थना सिद्धार्थ इत्यादि चैनल मान वैद्युतिक गणमाध्यम पालाकू एवं पाला कलाकार मानकू मार्गदर्शन शाणित मार्गदर्शन प्रदान करी जे आगुक जिबारे राह देखांती पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय मुझे पाखे आग्रह रखी आज मंचरे मुझे कही पारि संक्षिप्त हवा तथा से निश्चित भाव में आमको सहयोग देवे श्रीयुत त्रिपाठी महोदय रखिए अभिव्यक्ति। जय जगन्नाथ समस्ते कहतु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ उत्कल भारती पाला गायिका कलाकार महासंघ केन्दुझर आराध्य देवता जगन्नाथ मंदिर रही ना हूँ बलभद्र जीव से बलभद्र हूँ मुख्य तेणु बलभद्र जीव केन्द्रापड़ा मुख्य तेणु बलभद्र जीव पाला कलाकार संघर निरंजन महाकौड़ महाभाग आउ माँ किचकेश्वरी केउंझर माँ किचकेश्वरी मयूरभंजर माँ किचकेश्वरी संघ पाला कलाकार संघ रास्ता विश्वनाथ स्वाई आमर अच्छा सी आसी ना आश्चर्य माँ किचकेश्वरी माँ तारिणी माँ सारला माँ कमला विमला भट्टारिका चर्चिका इत्यादि सब माँ मानकर आशीर्वाद रे ये माँ मानकर जो पाला संघ उत्कल भारती से पालार विशद भाव में चर्चा हो गोटे हूँ संघर उन्नति द्वितीय हूँ पालार उन्नति तृतीय कलाकार उन्नति चतुर्थ समाजर उन्नति ये चारोटारू कौटा को प्रथम आप रखिए कौटा को पछे रखिए आपन जानते जड़े पाला गायक बा गायिका हिसाब से निजको केमिति आमे समृद्ध करिबा आज सह परिचालना करथुवा नारायण महाराणा महाभाग आ पूज्य बनमाली पति महाभाग पूर्वरु भाषण देगिरी हम जाइछन्ती प्रार्थना चैनल रो जे संयोजक परिचालक कवि शपथ महापात्र महाभाग आउ स्वर्णप्रभा लेंका महोदया आ मते आज मु आसी पार न था मते स्मरण कर कनक लता आमर नंदकिशोर बड़ गोटे उपन्यास लिखी ता ना हूँ कनक लता मु कनक लता कथा शुणिले मो से उपन्यास कथा मन पड़ जाए आउे से नंदकिशोर बर घर पाखु अल्प बाट बेसी दूर नुह घर तुम आम घर पाखु बेसी दूर नुह रत्नगिरी को आम ललितगिरी मो जन्मस्थान गोटे ओलाशुणी गुंफा यात्रा आरंभ हो 14 तारिख 7-8 दिन पर्यंत हम गोलाप कौन मुदुली तार गीतटा गत वर्ष भी शुणी आउ थे ये मंचर सेपटे होता रघुनाथपुर एवं भी शुणिली भल कंठ झील पिला प्राय बी फ्लैट कंठ थाए सी शार्प डी शार्प कंठ खूब कम झीकर थाए जो मानकर अच्छी से माने संगीत रे जेते रसायनित करेंगे कंठ को विभिन्न राग रागिणी रे से माने निजे उज्जवल तारका होकरी से विद्या को निजे धारण करी से विद्या को अन्य मानक खाली शुणा नुहे शिक्षा भी देवा दरकार आम ओडावासी मैंने सब शुणिकी शिखु तेणु शुणिकी शिखा जो मैंने धुरंधर से शिखे आउ केतक जिते शुणिले भी किसी शिखिपारे आप गाँ गहली पाला शुणा पाला करने जाऊे अधिकांश पालाकार कंठ को देखिए चेहरा को देखिए केमिति नाच कर देखिए केते सुंदर देखा केते यंग अच्छा केते बढ़िया डेउंचंती देखिए ये माने अधिकांश संख्या अधिक किंतु जो माने प्रकृत पालार दर्शक पुराना पुराना पाला प्रेमी अच्छी से माने कहे किए भल तत्वटा को किए भल कि फेंटिकी आमको दौरान एमती कौन से विषय ना जहाँ पाला द्वारा परिवेषण हो पार ना किंतु ता बोली आम कौ विषय को चयन करवा सेटा आम उपर निर्भर करुच्ची कौ विषय को आम चयन करवा समस्ते देखा शिखार गुड़े सब्जेक्ट करी पाला करुँच ठीक अच्छे मो समीक्षक हिसाब से मो दृष्टिकोण कहूँ प्रथम
ପାଲା ଆରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଜଣେ ଗାୟକ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଯାଏ ସିଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ନହେଲେ ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଭଲ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହାସଲ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିଥିଲେ ନହେଲେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ସେ ଯେଉଁ କାହା ପାଖରେ ଥିବ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାକରଣ ମୟୂଖ ଆଉ ନଥିବ, ସେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାକରଣ ମୟୂଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, କାଲି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର। ସନ୍ଧି ସମାସ, କାରକ, ଇଏ ସବୁ କାରକ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧି ସମାସ ହେଉଛି ବେଶୀ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଲଘୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିବ। କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଗୁରୁ ଲଘୁ, ମାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ସେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଅଛି। ଏକ ମାତ୍ର ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୁଇ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ, ଏକ ମାତ୍ର ହ୍ରସ୍ୱ ଲଘୁ, ଦୁଇ ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ, ଆଉ ତ୍ରିମାତ୍ରା ହେଲେ ପ୍ଲୁତ, ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଲେଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବୋଲିଲେ, କ'ଣ ସେ କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କରୁଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭିରେ, ଆମର MD ଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ, ଭଲ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଛାନ୍ଦକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇକିରି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଅଛି, ନୂତନ ରୂପ ଦେଇକିରି ସ୍ୱର କରନ୍ତି। ମୁଁ ବସିଥାଏ, କ'ଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ସ୍ୱର କ'ଣ କଳାକଞ୍ଜ ଦଳା ଛାନ୍ଦଟି, ଶ୍ରୀ ରାଧା ବାତୁଳି ପ୍ରେମ ରସ ତୁଳି ଘେନ ଚିହ୍ନ, ଏଇ ଛନ୍ଦଟି ସେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ବେଳା ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଇନି 2 ଘଣ୍ଟା। କାହିଁକିନା ସେ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱର ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆଜି ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ସ୍ୱର ହେଇପାରୁନି। ଏ ଅଖାଡ଼ୁଆ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହରେ, ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର ହେଉନି। ତାର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱର ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ ଫୋନ୍ ହେଲା, ଆଉ ନା ଆଉ କାହାକୁ ସବୁ ଫୋନ୍ ହେଲା, ଆମର ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କହିଲେ, କିଛି ହେଲାନି, ପଦ ଛିଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲି। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଛାନ୍ଦ ଗାଇପାରେ ବୋଲି। ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ସ୍ୱରଟା, କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ମଣି ଘନ ସୁଧାନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦ ମାଦକ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରେମ ମିଳନ ଗୋ ପୁଣି ସୁଧା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥା ଲବଣୀ ଗୋ ପୁଣି କୋଟି ସୃଷ୍ଟି ସାର କାନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଗୋ ପୁଣି ମହାଲାବଣ୍ୟ ରତନ ଖଣି ଗୋ ପୁଣି। ସ୍ୱର, ଏଇ ସ୍ୱର ତାର ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱର। ଏବଂ ତାକୁ ଘଣ୍ଟେ କାଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଶୈଳଭାମା ଆଉ ରବି ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ବୋଲିଲେ। ବହୁତ ତଥାପି ବୋଲିବା ଠିକ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ବୋଲିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଛାନ୍ଦକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲା ହେଉଛି, ଗାୟକମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଖାଲି ସେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବୋଲିଦେଲେ ହେଇଗଲା। 2ଟି ଶୈଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଶୈଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଶୈଳୀ। କୀର୍ତ୍ତନ ଶୈଳୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ଯେଉଁଟାକି ନିରଞ୍ଜନ କର ବେଶୀ ତାକୁ ବୋଲନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବୋଲୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୈଳୀ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚୋଖି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ବୋଲିବେ? ବିତଳକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜାନ ବିଶ୍ୱଭନ ହୋ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ପୁରା ନଦିଆ ସ୍ୱର ନେଇ ଆସେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ହେଲା ସ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶୀରେ ବୋଲିଲେ
ବିତଳ କୁଆଲିଙ୍ଗନ ଇତ୍ୟାଦି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ତ ହେଉଛି ଏ ମଞ୍ଚର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ମୋର ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ଖାଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶୀରେ ପିଜି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କହିଲି ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ଚମ୍ପୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଗୀତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ଚମ୍ପୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ସିଏ ଚମ୍ପୁ, ସିଏ ଚମ୍ପୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ଜଣେ କହିବ, ଆପଣ କେମିତି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍? ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, କହିପାରିଲେନି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ମୁଁ କହିବିନି ସଭାରେ, ଆପଣମାନେ ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କହିବେ। ପାଲା ଆମେ କାହିଁକି ପାଲା କରୁଛେ ସେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆମ ପାଲାକୁ ଦେଖିବେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପାଲା ସମାଜ ପ୍ରତି କେତେଟା ଉପକାରୀ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମନୋରଞ୍ଜନ ନା ଆଉ କିଛି? ଯଦି ମନୋରଞ୍ଜନ, ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିଭି ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଲା, ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲା, ଭାରତ ଲୀଳା କଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଲା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ। ଆମର ମନ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଆମ ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଲା ହେଇଗଲା, ଠିକ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଗାୟକ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗାୟକ ଦୁଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସେ କହେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତତେ ପଦ ଦେବି। ସେ ଯଦି ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ପଦ ଦେବି, ଇଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଦଟିଏ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଆସିବ, ପରସ୍ପର ସମୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ କହିବେ ଯେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବି, କାହାକୁ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ସଭାରେ ତ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗାଇବ ନା। ଏମିତି ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ କାବ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖାତାରେ ଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଛପା ହେଇପାରୁନି। ଧର ଗାୟକ କେଶରୀଙ୍କର ପଦ ଗୁଡ଼ାକ, ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କର କେତେ କାବ୍ୟ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି। ଗାୟକ ରତ୍ନ ହରିନାଥ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଖାତାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ବଢ଼ିବ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନା, ଯେତେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ପାଲା ଦେଖେ, ଆଉ ପାଲାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ପାଲା ଏମିତି ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଠି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଯାଇକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ 10-50 ଜଣ ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଲେଙ୍କା ଯେଉଁ କରୁଣ ରସ କହିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରୁଣ ରସ କହିଲେ ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଯିବା। ପାଲା ଗାୟକ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ନିଧନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ କରୁଥିଲି କୋରାପୁଟରେ, 7 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଖବର ଆସିଲା ମା ସିରିୟସ୍ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହେବନି, ଯଦି ଭାଗବତ ଠିକ୍ ତାହେଲେ 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯିବି, ଭାଗବତ ସାରିକି ଯିବି, ମାଆର କିଛି ହେଇନଥିବ। ମୁଁ 7 ଦିନ ପରେ ଗଲି, ମା ଭଲ ହେଇ ଘରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଗବତ କାହିଁକି ପଢୁଛି, କାହିଁକି ପାରାୟଣ କରୁଛି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି, ଏଇଟା ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ତାହେଲେ ମା ତାଙ୍କର ରହିଲେ। ଆଉ ବର୍ଷେ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଆସିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ପାଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାୟକ ଚାମର ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷକ ବୋଲିକି ଯେଉଁଠି ଯାଏ, ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ସେ ପାଲା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଚାମର ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ସେ ଚାମରରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ସେ ଚମରି ଗାଈର ସେ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ, ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ପାଲା ଭିତରେ ଶକ୍ତି, ଶବ୍ଦରେ ଶକ୍ତି, କେଉଁଠି ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି ଯେ ନରତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟା ତତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା, କବିତ୍ୱଂ ଦୁର୍ଲଭଂ ତତ୍ର ଶକ୍ତିସ୍ତତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା। ନରତ୍ୱ ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ଉପରେ କବିତ୍ୱ, କବିତ୍ୱ ଉପରେ ଶକ୍ତି। କବିତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି
केते कविता तुच्छ लगे कवितार शक्ति थिले आपको टाणी नहीं जी धरा जाऊ आपण गोटे जेकोसी कविता बोलुचंती भवभूति थिले करुण रसर से कथा कहीदे भवभूति थिले करुण रसर पूजारी जो लिखिले उत्तर रामचरित रामचंद्र कारुण्य रस को से प्रतिपादित कले केते करुणामय प्रभु तुलसीदास कथा कहते गगन बिहारी महापात्र ये श्रृंगार रस रामचरित मानस नाही अनेक से कथा जानी नहीं बोली किंतु रामचरित मानस को संपूर्ण मु पढ़ी आमूल चूल खाली पढ़ी नहीं मु ताको ओडिया रे संपूर्ण अनुवाद करछि तेणु से श्रृंगार रस अच्छी नवरस न रहिले गोटे महाकाव्य हो पार संपूर्ण हो पार वाल्मीकि रामायण से आरंभ है कौटू माँ निषाद प्रतिष्ठांगम शाश्वती समा जत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम श्रृंगार को प्राधान्य दि जाइछि प्रथम रस आदि रस बोली कह श्रृंगार पर वीर करुण तापर अद्भुत इत्यादि किंतु भवभूति कहले मु कहूँ करुण रस हूँ मूल भवभूति को बहुत अवज्ञा कला ये जानना कहले जे नाम केचिदिह नहा प्रथयंत वज्ञा भवभूति कहले जो माने मोर अवज्ञा करूछंती इह माने यही जगत रे ए समाज रे जे मु करुण रसर पूजारी करुण रस ही प्रधान रस बोली मु जो प्रतिपादित करूची जो माने मते अवज्ञा करूछ निंदा करूछ जे नाम के चिदिहन प्रथयन्ते वज्ञा जानन्ति ते से माने जानि चंदी भल करी कोन ना किमिह तान प्रति नैष जत्न मु तांको पई लेखु नाही ये जत्न करू नाही मु करुण रसमय काव्य लेखुची तांको पई लेखुनी का पई लेखुची ना उत्पच्छते तु मम कोपि समान धर्मा मोर समान धर्मा कवि निश्चित ए जगत रे भूमंडल रे जन्म नव 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 तेणु प्रत्येक गायक निज निजर निजस्व गोटे स्वतंत्र शैली रही स्वतंत्र धारा रही स्वतंत्र शब्द संयोजन रही प्रत्येक गायक स्वतंत्रता अच्छी समान समस्ते समान नुहति तेणु से यही कथा भावे जे मो परि आउ जने सृष्टि हब एवं यह निश्चित भाव में ये काम को आगे नब उत्पच्छते तु मम कोपि समान धर्मा कालो ह्ययं निरवधि विपुला च पृथ्वी विशाल पृथ्वी अनंत काल पड़ी किए जन्म नबनी निश्चित भाव में सेमती पुओटे जन्म नब एक कथा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज भावी एक कथा कवि सूर्य भावी एक कथा आपण मैंने भावी तेणु आपणकर संघ सब प्रकार सुंदर शांत परिवेश रे आपण ग्रहण करुछन आनंद लगुच सबुठ बड़ कथा होची आपण ताको ग्रहण करुछन्ति तेणु मु खाली श्रृंगार रस कौटी रामचरित्र रस गोटे पद कहीदे आप मन रखिथे जितेबले रामचरित मानस लिखिले शिव शिवंक कथा प्रथम लिखिले कालिदास आमर मानसकार तुलसीदास शिवंक कथा कहीं लिखिले ना जेहेतु सी वाराणसी विश्वनाथंकर अंचल लिखुले तेणु काशी संकली कलम सौघ समनम कल्याण कल्पद्रुमम से स्तुति करिछन्ति से शिवचरित प्रथम ही कहिमे शिवचरित बुझा मरम तुम्हारी शिवंक चरित प्रथमे कहले किए किए कहउछन्ति किए सुनछन्ति ना याज्ञवल्क्य कहउछन्ति भरद्वाज को जे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही कुंभज होउछन्ति अगस्त्य मुनि तांका पाखकु गले भगवान शंकर तांका संगरे किए थिले ना संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी से कथा बहुत सुंदर कथा मु कहिबि केतेबेले संपूर्ण रामचरित मानसर जो कथा गुड़िक केतल शुणिबे
किंतु सेठी शिव पार्वती संवाद भितर जो इंद्र प्रेरित कंदर्प जेतेबेले शिव को शराघात करिछि पंचशर सेतेबेले गोटे कंदर्पर जेते प्रभाव विस्तार होइछि बसंत कंदर्प मलय पवन एवं देवांगना मानक नृत्य रतिदेवी नृत्य एथिरे गोटे सुंदर पद लिखिचंती तुलसीदास कौन ले नारी बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयम। ये दोहा पढ़िबार ये हूँ शैली कौन एथरे अच्छी जहाँ पढ़ी पारती मुझे देखे बहुत गायक बंधु माने गायिका माने शिखी था रामचरित मानस दोहा चौपाई किंतु बोलिला बेले गोटे सूत्र अच्छी से सूत्रटा न पाइले कई बोली पारे गोटे सहज सूत्र अच्छी मत आप संपूर्ण रामचरित कह बोलीदेवी किंतु जना पड़ोनी ओडिया पढ़ुची कि हिंदी पढ़ुची बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोहतम शोष प्रकाशु बड़े भागौर आवई जासु उघर ही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भवर जनी के सुजई रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जई खानिक जथासु अंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान गुरुपद राजा मृदु मंजुल अंजन नयन मिय दृगदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरन रामचरित भवमोचन ट्रांस पूरा स्तंभीभूत आप शुणुंट मानस ये मंत्र अच्छी कवितार शक्ति अच्छी जहाँ को न बुझिक खाली शुणिले आनंद लगुच कमल धर हे कमल धर जीत नायक कमल धर जार राम नाम सदा ध्यायक कमला साक्षात कमला बार बरसायक कमलासन दिव्य रूपे निंदे पुष्प सायक एमिति कवि एमिति कविता आ जन्म नेबे भवभूति कहूँ हाँ जन्म नेबे किंतु मते लगुनि एभली कवि एभली कविता भितर शक्ति अच्छी अति सिंपल अति सरल कविता भितर मध्य शक्ति थाई पारे जो शक्ति आपण को टाणी आनिव जेमिति जने कवि लिखिले केते दिन आउ ठकिब ठाकुरे काम छड़ा प्रेम हृदय नंकुरे हे प्रभु हृदय रे खाली काम आसुची प्रेम कहीं आसुनी तुम्हें तो कोटि कंदर पल्लावन्य जिता मुख तुमर काम कोटि कम छाड़त कमनीय मुख पछर ठिया आइलानी नारायण तबे ये संघ साम्य वयं प्रयांतु भवतां
कृष्णेन रुद्रेण वा सत्यासक्त मना जो श्लोक अनुसार संघर मंगल हो आउ ये कथा शुणिले राति पाईगले आपण बसी थे मुझे जानी शुणापी गोटे सभा करूँ ये तो सभापी सभा होची गोटे शुणापी आ गोटे सभा करूँ आम शुणेवा एवं से शुणिया भितर आपणकर परिवर्तन हो आपण जड़े गायक कि गायिका कहीं गाँव कौन करो मंत्र देखा पाइबे तापर देखिए सबु परिवर्तन सभारे पहुँचला पर निजर आभिमुख्य निजर स्थिति को निजे अनुभव करेंगे गोटे यू हैव बीन कौन कौन गोटे पाई प्रेरणा पाई उत्साह पाई प्रोत्साहन पाई से भाया गोटे सभा करवा दीर्घ काल नेबी ना मुझे बंद करुच्ची मोर मोर निज लेखा गुड़े भी अच्छी मुझे सब देदेची ग्रुप रे आपण मन पढ़े ना नंबर फोन नंबर देदेची जो माने जहाँ चाहिए जिते बड़े ता मत निश्चित भाव में कहे अर्थ ठारू अनर्थ ठारू जहाँ कहे आम निश्चित भाव आलोचना करवा एवं समस्त को अशेष धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करी वाणी को विश्राम दौची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मु ये मंच संचालन पे मना करे बहु ज्ञानी लोक मानकर मु आपन को प्रतिश्रुति दे पारे आमे निकट भविष्य रे ए भली एक संपान आयोजन करिबा प्रशिक्षण आयोजन करिबा आपन को मार्गदर्शन रे जाओ बारंबार साधुवाद देवी त्रिपाठी महोदय निकट